जुलाई महीने से सिलीगुड़ी के डंपिंग ग्राउंड में बायो माइनिंग का काम शुरू होगा। इसके लिए कुल 64 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। डंपिंग ग्राउंड में लंबे अरसे से सिलीगुड़ी का कचरा फेंका जा रहा है। अब पूरे इलाके में कचरे का पहाड़ बन गया है। इस इलाके को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अब यहां पर बायो माइनिंग के जरिए खाद तैयार किया जाएगा। शनिवार को टॉक टू मेयर कार्यक्रम में ये जानकारी मेयर गौतम देव ने दी। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, सिलीगुड़ी में खाली पड़े हुए घरों को यदि कानूनी बाध्यता नहीं हो तो तोड़ दिया जाएगा। एजेंसी एসেছিল, সাইট দিয়ে গেছে, ওরা এখন সাইট ডেভেলপমেন্ট করছে। 1 তারিখে ওদের যন্ত্রপাতি ঢুকবে আর 15 তারিখ থেকে ফুল ফেজে পাইপলাইনের সেকেন্ড ফেজ, যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুভ সূচনা করছেন, তার কাজ শুরু হবে। সিআরডি বিল্ডিংটা ডিলাপিডেটেড কন্ডিশনে পড়ে আছে। ওদের মালিক কে আছে খুঁজে বার করে, আমাকে কাউন্সিলর বলেছে আগের সপ্তাহে, আমি লোক পাঠাচ্ছি, ওটা দেখে আমরা প্রক্রিয়ার মধ্যে আনবো। 3-4টা ভেঙেছি আমি খালপাড়ায়। এরকম আমরা খুঁজে দেখছি, সেরকম পরিত্যক্ত বাড়ি লিটিগেশন না থাকলে আমরা অ্যাকশন নেব।